Play. Di pwede atras 0-0 konti to. dyan. Ha? Hindi yan, matakbuhan natin. Hindi, okay lang yan. Okay, play. Nice! Serve mo. Side out. 0-0-1. 0-0-1. 0-0-1 play. Baba. 0-0-2. Pag first serve talaga, palpak. Sana wag itong akin. First ko rin to eh. Side out. 0-0-1. Na-jinx. Jinx! Play. Wow! Oh. 0-0-2. Ganda ng ano mo. Play! Patay na. Side out. 0-0-1. Mababa talaga lagi, no? Oh, yun talaga. Pag lumubo talaga, wala na. Oo. Pag dili, pag mataas naman, Yeah, delikado. Oo. Kahit nga sa serve. Serve. Dyan. 0-0-2. Play. Play! Ano ba itong serve na to? Side out. Tagal ng 0 natin ah. 0-0-1. Oh, not bad. Nice. 0-0-2. Grabe, tindi ng ano. Ang tindi ng 0-0 nito. Sa'yo. Sa'yo pate. Out. Side out, 0-0-1. Walang score. Nakailang palit na. Alam 0 na to. 0-0-1, play. Ay, sorry. 0-0-2. Ito, pag pumasok, score na to. Pasok. Score na. 1-0-2. Sa'yo. Ah, Hindi. tama kay Richard. Apa. 1-0-2. 1-0-2. Ooh, out. That was out, right? Yes, out. 0-1-1. Third. Nice. Good. Wow. Ganda. 1-1. Higit ng score. Nice, sir. 1-1-1. 1-1-1. 1-all. Wow. Ay, lumabot. 1-1. Miskit. Bingin. Galing mo lang ang serve, sir, ah. Chamba lang yan. Ginagamit. 3-1-1. Consistent, ah. 3-1-1. 3-1-1. Oh. Uy, shit! Huwag mong bigyan si Jan ng ganun. Mas magaling siya pumalo sa akin. Okay. 3-1-2. 3-1-2. Yung bigay sana si In. Set up. Sila Ned, hindi na binibigay sa akin ng bola. 1-3-1. Outside. 1-3-2. Magaling ka na mag-serve sa akin ngayon, sir, ah. Bukas wala na yan. 1-3-2. Serve, consistent serve, ah. Ooh. Side. Side. 2-3. 2-3-1. 2-3-2. Ay, 2-3-2. 2-3-2. Second serve pala ako. Naghahabol tayo. 2-3-2.
Serve. Nine. Oh, 3. 3 to 3 1. to 1. Oo, 3 to 1 pala. Mali, pag di talaga ma-sweet spot. Kaya nga, miss hit. Bravo. Akala ko tinakbo mo. 4. Ay, 4-3-1. At 4-2. 4-3. 4-3. 4-3, 4-2. 4-3-1, right? 4-3, 4-3-1. Yeah. Sorry. 5. Di mahabol. Serve. Handa mo yung bomba chart ah. Sige, sige. Ay, sorry. Ganun pala Second yun. serve. Third, ano tawag doon? Third shot. Sorry, sir. 5-3-2. Sir po pa, sir. Oh, 5-3-2. alright, let's go. Galing na niyo mag-serve, oh. Nice ka, sir. Head out. 3-4-1. 3-4-1. 3-5-1. 3-5-1. 3-5-1. 3-5-1. Serve. Ah, Second serve. miss hit. Gayahin kong serve nyo nga, ah. Huwag ka na mag-swing ng ganun. Malaking delay daw. Diretso na lang. Diretso na lang. 3-5-2. Oh, shit! Nice. 4-5. 4-5-2. Play. Out oh. That was in or out? In, in. 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 Kala ko out. 5-3-1. 5-3-1. Let's go! Yun. Nice, sir. 6. Hinihita ni Jan. Mali ako. Dapat pumunta ako dun eh. Yun. Tayo. Ayos na. Wow! Wow, bumalik ang badminton. Yun ang ano. Putok. 6-3-2. 6-3-2. Grabe, consistent na talaga. Nice. Nice out. 3-6-1. 3-6-1. 3-6-1. Serve. Yun! In. Out. 3-6-2. 3-6-2. Oh, pawis ako ah. Parang ako nag-gym. Sarap. Sarap nga. 8K steps. Patay! Na-jinx. Na-jinx. 6-3-1. 6-3-1. Oh. Ah! Nag-spin na wala. 6-3-2. Woo! Maganda sa cardio kasi hindi mataas heart rate eh. Pag burning. Yeah. Oy. Nice. Side out. Side out. 3-6-1. 3-6-1. Ang kurat ng scoring natin ngayon. Ah. Kaya nga. Ang ganda ng mga depensa. 3-6-1. Serve. In. Serve. Out. 4. Yun. Break. 4-6-1. 3-6-1. Force, kami naghahabol palagi sa inyo. Serve. Ay! Ah! Patok. 5. Ay, ayoko tumayag dito. Delikado eh. 4-6-2. Chamba lang yun. Kalaban, pag ganito lagi, no? 4-6-2. Score yun. 5-6-1. Score ba yun? Oh. Score yun pag ganun. Oh, shit. Dito, sa gitna. Oh. Ay, kitchen lang yun. Kitchen yun. Pag tinamaan Pag yung konti. tinamaan ka,
Oo. Ang iba nandadaya, sinasadya talaga yan. Oo. Kailangan iwasan mo. Oo. Ano pala yun? 5-6. Serve. Out. Sa yung sa 5-6-2. tournament, Oo. pag Match point na. crucial, sinasadya nila diretso. 5-6-2. Second Saka, serve. Second serve. 5-6-2. Ano pala yun? Oo. Ilagan mo. Kaya dapat nakababa ka sa net. Oo. Out. Outside. ano ba to? 6-4-1. 6-5-1. 6-5-1. Ba! Out. Out. Hindi. In yun. 6-5-2. Galing mo na mag-serve, sir. Oh, thank you. Consistent. Yung akin, hindi. Tinuruan ako ni coach eh. Sabi niya ganyan daw mag-serve. Outside. 5-6-1. Sa hindi marunong, hindi pa yun mababalik. 5-6-1. Serve. Oh! All 6. Paano ba talo ng ba? Para may balik. Ha? Paano talo ng para may balik? Itulak mo na lang, sir. Tulak lang? Oo. Pag siya ang nagse-serve. Yan, Ganyan, ganyan ganun lang. lang. Kasi kung pwepersahan mo, malakas eh. Ganyan. Yun. Hindi nakalusot. Second serve. Second serve. Ano score? 6-0-2. All 6-1. 6-0-2. Ayaw 2. Galing ng tandem nila. 6-0-1. 6-8. Ano? 6-0-1. 6-1. Or 6-1. Ah! Ah! Second serve. Second serve. Okay, yung baba. Or 6-2. Boom. Yun, out. Stop. Out. 7-6. Saan yung mga kasama niyo dyan? Trabaho? Hindi, ano? Gabi kami na talaga ngayon. Oh, yan. Dito sa normal schedule namin. Oh, Bukas pang normal. 7-6-2. yun. Si Ate May, consistent in serve nito eh. Next. 8-6-2. Ano lang to nalaro namin, Petix. Bukas ulit. Marami. Kati lang to, kati. Kate, gamot sa kate lang to. 7-6. Serve. 8. 8. 8-6. Okay. Oh! Side out. Side out. Ito, tuloy-tuloy na to. Walang sablay, oh. 6-8-1. Yun! So, Ampas. Diyan. 6-8-2. Six, eight, two. Serve. Out. Ah, lakas. 8-6-1. 8-6-1. 8-6-1. Nice. Bang. Out. 9. 9-6-1. Nice. Oh! 6-2. Yan lang, defense. Kaya pa to. Kaya pa to, kaya. Tutulak ko dyan, ah. Out mo na. Oh! Fuck! Side out. Side out. Yes, sir. Check. 6-9-1. Yeah, yeah. Ah, lakas. Sorry. Kulang ng ano, spin. Di bumaba. 6-9-2. Second serve. Six, eight, two. Serve. 6-9-2. Oh! How do we rent the court here? Oh. He's the owner. 7-6-2.
792. 792. Sir ba natin yan? Oh. Sir siya. Ay. Ay! 792. Serve. Uy! 8 na. 892. 892, serve. Uy! Nice! 8. Online. All 9. Online 2. All 92. Serve. Hoy! Purok! Thank you! Nakakawin ko kanilang buhay. Okay lang yung bola, wag lang tayo. 10-9 Oh, tama. Ano? Okay lang yung bola, huwag lang tayo tumawid. sa kabilang buhay. Match point. So, Oh! Nice. last game. Ikaw na. Ay, si ano. Okay, yung dalawa. Ay, kami yung dalawa ka rin. Ayaw, Okay. Tara. Ihina